152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 152টা দল তো আমি প্রথম বলেছিলাম 130টা বলেছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস 15-16টা পাবে কিনা সন্দেহ আছে। প্রথম দফায় 110 আসনের বেশি বিজেপি জিতছে, বড় দাবি অমিত শাহের। বিস্তারিত দেখুন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ ভোটদান হলো এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। ভোট পড়ল 92.35%। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। মুর্শিদাবাদের 6টি সহ 10টি বিধানসভা আসনে ভোট পড়ল 96% বা তার বেশি। প্রথম দফা ভোটের পরই রাজ্যে ভালো ফলের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দ্বিতীয় দফা ভোট পর্যন্ত এই রাজ্যেই থাকছেন তিনি। তবে প্রথম দফা কাটতে না কাটতেই তার গলায় প্রত্যয় স্বর। শুক্রবার নিউটাউনের সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ফল নিয়ে বড় দাবি করলেন তিনি। বললেন, প্রথম দফার ভোটেই রাজ্যের মানুষের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তাতে বিজেপির পক্ষে শক্তিশালী সমর্থনের ইঙ্গিত মিলেছে। অমিত শাহ বলেন, তাদের কাছে যে ফিডব্যাক এসেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা প্রথম দফাতেই নিজেদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছেন। তিনি দাবি করেন, 152টি আসনের মধ্যে বিজেপি 110টিরও বেশি আসনে জিততে চলেছে। তার মতে এই ফলাফলই প্রমাণ করে যে রাজ্যের পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। যদিও এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরভূমের জেলার ছায়ার সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলও স্বীকার করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস 15 থেকে 16টি সিট পাবে কিনা সন্দেহ আছে। এখন দেখার এই ভবিষ্যৎ সত্যি হয় কিনা। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया है। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं।